Mag-hi ka na. Hi! Ako po, si Ian. Kata ka mata. Ay, tata daw. Hi! Hi, mami. Hi ka. Tata lang mo. Hi, mami. Hi, daddy. Hi, papa. Eee, pa-cute. Eee, pa-cute ang baby. Mag-hi ka na. Hi. Mag-flying kiss ka. Flying kiss. Flying kiss na yung baby. Flying kiss na. Flying kiss ka na. Aluit. Ay, galing. Kata na. Aluit. Dali, kata ka daw. Ano daw? Ay, haba ng dila. Asan yung tit mo? Pakita mo tit mo. Smile. Pakita mo tit. Ayun na tit. Bam-bam. Paano mag-bam-bam si Ian? Bam-bam. Magaling. Paano mo tayo yung aluit bird? Papogi naman. Oh, yun. Galing. Oh, galing. Mata ni aluit bird. Ay, nabibela. Oh, pogi ka ba? Pogi ka? May ma-up po. Ay, yung laki. Mata ni aluit bird. Paano? Mata ni aluit bird. Paano? Ha? Aluit. Dali ka ta. O, call me maybe na lang. Call me maybe na lang. Hey, I just met you. Hey, and this is crazy. But here's my number. So call me maybe. Hey, it's hard to look right. At your baby. Ay. Aluit na lang. Aluit. Pa-cute. Pa-cute, ha? Ano? Aluit ka ta. Aluit, Teddy. Huwag mo magtitit na yan. Pa-cute ka naman. Kanta. Ay, ento. Kiss daw, kiss. Kiss mo daw, kiss. Kiss daw. Paano nguso ni Ian? Paano nguso? Pakita mo nguso mo, dali. Paano nguso ni Ian nguso? Ayos ka, Ay, natingin ka dito, Pakita mo, paano nguso ni Ian? Paano gano'n, Ganun, dali. Pakita mo nguso mo. Yan. Kata ulit. Hey, I just met you. Hindi, dali ka lang. Ay, lang gigigil. Ay, suntok. Wow. Bakit na lang pakit? Papogi ka daw. Sus naman. Papogi. Ha? Hi! Mag-hi ka na. Mag-hi ka na muna. Hi na, hi! Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tapos na? Babay ka na, babay. Magbabay ka na, bye-bye! Like I love you! Sabi mo, I love you! Sabi mo, I love you! Mag-I love you ka na muna, dali. Ha? Sabi mo, I love you! I love you. Ano? Babay na, babay. Sleep na daw si Ian, sleep na. Paano mag-sleep si Ian? Paano mag-sleep? Sleep. Ayun. Bye-bye! Smile na, papogi. Mata ni aluit bird. Ayun, galing. Bye-bye! Bye-bye na. Bye-bye! Bye. Yay! Flying kiss na. Yay!